बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की बारगाह में आप खैरियत से होंगे। हज़रात मुझ इस ज़माने में कैसे कैसे लोग पैदा हो चुके हैं जो यजीद का दफ़ा कर रहे हैं। इनको मरना भूल गया है, इनको पता ही नहीं कि हमने कब्र में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके मुँह दिखाना है। बड़ा यजीद का ये दफ़ा कर रहे हैं। मैं आपको सामने वीडियो रखता हूँ, पहले एक दो हमारी बात सुने। पहले आप ये वीडियो सुन लें, वीडियो सुनने के बाद हम आपको कुछ गुजारिशात करेंगे। और सबसे पहले आप ये बात याद रखना, अगर कोई ज़िक्र अहले बैत से दूर रहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि खुदा ताला ने नजासत को आले मोहम्मद से दूर रखा है। अगर कोई ज़िक्र अहले बैत से दूर रहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले बैत से नजासत को दूर कर दिया है। आप ये वीडियो देखें मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब की, कैसा ये यजीद का दफ़ा कर रहा है। फिल्मों में, कंजर खानों में, शक्लों में बिठा रखा है। और बहन चो ये मदीना शाह कौन है? तमाम सैयद एक तरफ हो, यजीद पलीद एक तरफ हो, तो मैं यजीद के साथ खड़ा होऊंगा, तमाम सैयद को ठुकरा दूंगा। मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला जनाब एक मौलवी जिसका नाम है फजल अहमद चिश्ती। दोस्तों, फजल अहमद चिश्ती इस वक्त यजीद के साथ डट कर खड़ा हुआ है। अब सब जानते तो हैं यजीद जो है ना इमाम हुसैन का बहुत बड़ा दुश्मन है। यजीद जो है इमाम हुसैन को जनाब कितनी तरह तरह की अजियतें पहुंचाई थी और यजीद ने 72 तन जो है ना कुर्बान करवाए थे। दोस्तों, आज वही फजल अहमद चिश्ती जो है ना यजीद के साथ खड़ा होकर डट कर मुकाबला कर रहा है। यजीद के साथ जनाब वो कह रहा है कि तमाम तर सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो। मैं यजीद की मुखालफत नहीं करूंगा, सैयदों की मुखालफत करूंगा, यजीद की हिमायत करूंगा। और कहता है कि यजीद जो है ना उसके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, यजीद के लिए जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। और यजीद के लिए वो कहता है कि काश मेरा भी हशर जो है ना यजीद के साथ हो। कौन सी वीडियो है जिसमें फजल अहमद चिश्ती ने जनाब सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है? जनाब आपने यजीद का नाम तो सुना होगा, अब सुनते भी रहते हैं। जब मुहर्रम उल हराम का महीना आता है तो हर बंदा इस हिस्ट्री को जानना चाहता है कि यजीद कौन था, इमाम हुसैन कौन थे, 72 तन कैसे कुर्बान किया था, मुहर्रम उल हराम में कैसा वाक़या हुआ था, वाक़या करबला क्या था, और जनाब जी मुकम्मल तौर पर स्टोरी क्या थी। आज मैं जनाब फजल अहमद चिश्ती के जनाब मुंह से सुनाने वाला हूं, आप भी सुने। जनाब पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग एतराज कर रहे थे कि जनाब फजल अहमद चिश्ती जो है ना इस बारे में ठीक कहा है। अब आपने जनाब पूरी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। वो पहले से थोड़े से शॉर्ट क्लिप थे, लेकिन पूरी वीडियो मुझे मिल गई है और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि यजीद पलीद के बारे में फजल अहमद चिश्ती ने जो हिमायत का ऐलान किया है वो कैसी हिमायत थी। सबसे पहले जनाब ये वाली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। फिर सैयद सादात की बात करते हैं। अब मैं ईमान से तुमसे पूछता हूं, कोई दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी बापों के साथ कोई बदतमीजी की, कोई बदतमीजी की, कोई भाई कला साबित नहीं कर सकता। लेकिन लानत है लोगों पर जिन्होंने आज सैयद जादी को, अल्लाह माफ करे, दफ्तरों में, जहाजों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, फिल्मों में, कंजर खानों में, शक्लों में बिठा रखा है। और बहन चो ये मदीना शाह कौन है? मदीना शाह फिल्मों में काम करती है, पहले ये कौन है बताओ? मदीना शाह। समीना पीरजादा कौन है? पीरजादा। और लाख लानत है तुम पर, तुम कुत्ते का यहूदियों इतने बदतरीन बन चुके हो कि सादात की इज्जत के साथ ये मामले करते हो। तुम उनको हर जगह पर बदकारी और ज़िना के लिए पेश कर रहे हो और तुम एतराज करते हो कि यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है। बेगैरत कौन सा सैयद है जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता, सकून में नहीं भेजता? क्या पता नहीं है इसके साथ क्या होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोक से वो इज्जत को बचाने वाला,
खुद छोड़ चुके हो सारा हकायत क्या है। इतना बड़ा जुल्म ज्यादती पंजाबी कहने मैं अपनी कालम में दसी मत अपनी कालम में दसी अपनी कालम कौन सा नहीं दसी पिछला भी पाया है तेरा बैठता लांती 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 और तू लांती की हो तू तो बस पाया तू कितने बैठा है तो वही तो अगर उसको अमीर मोमिन कहना जायज नहीं है तुम क्यों मेरे इमरान खान को अमीर मोमिन कहते हो। अगर उसको जायज नहीं है तो नहीं तुम मदीने की रियासत पाकिस्तान को क्यों कहते हो। पाकिस्तान में कौन सा बड़ा काम नहीं है वो चक्र मंदिर जहां पर है हर बुराई में जहां पर है अंग्रेजी कानून है सब कुछ है बदकारियां जगह जगह पर है और पूरे कानूनी तहफ्फुज़ के साथ हो रही है कानून की निगरानी और सरपरस्ती में हो रही है। अगर कोई बोलता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है। तमाम बदमाशियां कुफर यहूदियत पलीती सब चल रहा है और चलाकर फिर तुम कहते हो ये मदीने की रियासत है। क्यों कह रहे हो कुत्ते तुम कह सकते हो यजीद की बख्शिश की दुआ नहीं मान सकता कोई क्यों तेरे बाप की शरीयत है खंजियों फला यजीदिया ना कोई इमाम बचाते ना कुछ ये पीर लंदन में बैठा हुआ लंदन की है कोई लंदन बैठा हो किधर उधर की टट्टी छाट रहे हो हाल ये है। मैं कौन से मान से मैं अभी मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता मैं वो ऐसी बातें करते हैं उनकी अपनी बेटियां लंदन में बदकारी करवाती हैं। वो तू कहां बैठा हुआ जालिम जहां पर नंगे रहते हो कमी में जब गुजरता है तो तुझे कमी में नजर नहीं आते नंगे नजर नहीं आते उधर से इज्जत फर्म है जहां से इज्जत फर्म है तो वहां पर रियाज रखता है तुम्हें शर्म नहीं आती बाप की शरीयत बना रखी है तुमने आपको गौर देखिए दोस्तों एतदाल हद पे रहना चाहिए आज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो नाचू का मौका पेश किया यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। इससे कोई इधर उधर गिर गया शाज़ हुआ तो शाज़ मरदूद है उसको छोड़ दो बस। इसी में सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ है इसी में अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ है वरना नहीं तो अहले बैत का गुस्ताख बनोगे सहाबा के भी गुस्ताख बनोगे। अब जिस तरह कहते हो कि लानती है सब जो बैत यज़ीद करने वाले हैं तो क्या बनेगा अहले बैत की सहाबा ने बैत की अहले बैत की बात इत्तेफ़ाक़ी है शिया भी लिखते हैं सुन्नी भी लिखते हैं सब मुत्तफ़िक़ है इस बात पर। क्या कहोगे सब अहले बैत यज़ीद की बात करके काफ़िर हो गए लानती बन गए शर्म आनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें राह इत्तिदाल पर रहने की तौफीक अता फरमाए। जी तो जी नाज़रीन इकराम जनाब आपने मुकम्मल तौर पर फज़ल अहमद चिश्ती की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है। अगर आप भी इनकी ये वीडियो सुनने के बाद भी इसकी जनाब हिमायत में खड़े हो फज़ल अहमद चिश्ती का साथ दे रहे हो तो मैं तो यही दुआ देना चाहता हूँ कि काश आपका खात्मा भी फज़ल अहमद चिश्ती के साथ हो काश आपका खात्मा भी यजीद के साथ हो क्योंकि अगर आप भी यजीद की हिमायत का ऐलान कर रहे हो तो दोस्तों आप जानते नहीं हो यजीद वो पलीत था यजीद वो जो शराबी था यजीद जो बुतों को बुचारी था यजीद जो वो जालिम हुक्मरान था यजीद वो जो इमाम हुसैन पर जुल्म करने वाला था। आप उस यजीद की हिमायत में यार दुआएं कर रहे हो उस यजीद के बारे में आप जो है ना उनको जनाब बुरा भला नहीं कह रहे यजीद को पलीत कहना चाहिए यजीद को जो है ना दोस्तों इस बारे में जो है ना इनके बारे में मुख्तलिफ कौल हैं लेकिन कुछ ने कहा कि यजीद जो है ना जहन्नमी कुत्ता है और कुछ ने कहा कि सबूत इख्तियार करना चाहिए कुछ ने कहा कि तवक्कुफ इख्तियार करना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है लेकिन ये सब का जो है ना एक मुख्तलिफ इजमा है इस बात पर कि जनाब यजीद जो है शराबी लाजमी था यजीद जो है लानती जो है ना वो लाजमी था। तो इस सूरत हाल के मुताबिक दोस्तों आपको बताते चले अब फजल अहमद चिश्ती के काम तो देखें अब इन्होंने जनाब कैसे जो है सैयदों की ये बहुत बड़ी हुर्मत है सैयदों के जनाब बहुत बड़े जो है ना उन्होंने सैयदों पर हाथ उठाया है सैयदों की जनाब इज्जत को खाक में मिलाया है। उन्होंने कहा यार एक बात में सुनो फजल अहमद चिश्ती साहब अगर आप एक की मिसाल दे रहे हो एक सैयदा की अगर एक सैयदा क्या ड्रामे में काम करती है तो इसकी वजह से 5 उंगलियां बराबर हो जाएंगी क्या इसकी वजह से जनाब पांचों जो है ना सारे सैयद खराब हो जाएंगे। यार खौफ खुदा करो अगर एक के अंदर जनाब क्या थोड़ी सी कमी बेशी आ चुकी है तो आप सारों पर उंगली उठाकर सारों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो यजीद का साथ दे रहे हो। यार थोड़ा सा शर्म महसूस कर लो कि यजीद तो वो तो लानती शख्स था यजीद का साथ आप देकर जनाब सारे सैयदों की इज्जत को पामाल कर रहे हो। तो दोस्तों जनाब ये थे जनाब फजल अहमद चिश्ती जिनको जनाब आप जो है ना बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि ये मुकम्मल वीडियो हमें सुनाया जाए। ठीक है ये सुन लो अब सुन लिया है ना अब जनाब ठीक है ना अब किसका साथ देने वाले हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है और बताना है। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ अल्लाह ने की। सामीन आपने वीडियो तो देख ली ये कैसे यजीद का ये दफा कर रहा है और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है कि
ہمارا عقیدہ اہل سنت کا تو یہ ہے یزید پلید ہے لعنتی ہے، اور یزید کو ماننے والے بھی لعنتی ہیں۔ کیا یزید نے حسین پاک کو قتل نہیں کیا؟ کیا یزید گستاخ اہل بیت نہیں؟ یہ یزید کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یزید کے لیے مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پتہ نہیں چشتی اس کو کون کہتے ہیں، یہ چشتی کہنے کے کلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے یزید کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے، اور اس کو ایصال ثواب بھی کہتے ہیں، اس کو ایصال ثواب بھی کرنا جائز ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ ہم حسین کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اور اتنی محبت تجھے یزید سے ہے نا، تو اپنا نام فضل احمد چشتی سے بدل کر تو یزید رکھنا، اپنے بیٹوں کا، اپنے رشتہ داروں میں یہ کہنا کہ میں ان کا نام یزید رکھو، اگر تجھے یزید سے اتنی ہی محبت ہے۔ اور دوستو ساری دنیا کو پتہ ہے یزید کے کارنامے کیا کیا ہے۔ کچھ ہم آپ کے سامنے تحقیق رکھتے ہیں کہ کیا یزید نے حسین پاک کو قتل کروایا یا نہیں کروایا۔ یہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یزید نے حسین پاک کو قتل نہیں کرایا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یزید نے ہی حسین پاک کو قتل کروایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کو لعین نہیں قرار سکتے، کہہ سکتے وہ لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں تو ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری سے حدیث پاک کو لے کے ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا حسن اور مولا حسین کو کسی باہر لے کر گئے تو گرمی بہت زیادہ تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میرے ان بیٹوں کو جلدی واپس گھر لے جاؤ، گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی شروع ہو جائے گی، اور میرے ان بیٹوں کو جلدی واپس لے جاؤ۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا احساس کر رہے ہیں حسن و حسین کے بارے میں کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو مولا علی کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسن اور حسین کو گرمی شروع ہو جانے سے پہلے واپس گھر لے جانا، جو اتنا احساس کر رہے ہیں کہ گرمی ان کو نہ لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جب کربلا میں انہوں نے شہید کیا، ظلم کیے، پانی بند کر دیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عذاب تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضرات محترم، یہ 1200 سال تقریباً یہ عرصہ گزر چکا ہے، 1300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو تاریخ میں اس بارے میں کسی کو شک نہیں رہا، ہر ایک کو معلوم تھا، علماء، اہل سیر، محدثین، فقہا، سب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یزید نے ہی اہل بیت اطہار یعنی کہ امام حسین کو، آپ کے کنبے کو شہید کرایا۔ اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کی تحقیق پہلے آپ یہ سمجھیں، امام ابن ساکر، امام حیثمی اور امام زیبی نے یہ ابن زیاد کا خط، جو یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا کہ یاد تیرے پاس اے ابن زیاد 2 آپشن ہیں، ابن زیاد تیرے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے یا تو حسین کو قتل کر دے، اگر تو حسین کو قتل نہیں کرے گا تو پھر تو خود مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ابن ساکر والوں، تاریخ والوں نے لکھا ہے، تو ابن زیاد نے کہا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے حسین پاک کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور حوالہ ہے، لکھتے ہیں امام ابن اسیر الکامل فی تاریخ میں ابن زیاد کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے مجھے، ابن زیاد کہتا ہے کہ یزید نے مجھے خط لکھ کر بھیجا کہ یا تو حسین کو قتل کر یا خود مرنے کے لیے تیار ہو جا، تو کہتا ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے حسین پاک کو قتل کر دیا۔ تو ایک اور حوالہ ہے، اس کے حوالے سے مختلف علماء کرام مورخین کا یہ قول ہے کہ ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے، تو تب ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب ہمارے کچھ سوال ہیں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل یزید نہیں ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، تو پھر یزید نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ شمر کو سزا کیوں نہیں دی؟ خولی کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو سزا کیوں، بلکہ ان کو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فیض کیا۔
اگر یہ یزید مفتی فضل احمد صاحب کے بقول سچا ہے تو پھر کیوں نہیں سزا دی؟ حضرات محترم، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے اور اس کو امیر المؤمنین کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ جو اہل بیت کا گستاخ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا وہ امیر المومنین کیسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پاک رکھتا ہوں شان اہل بیت میں کہ جو گستاخ اہل بیت ہو وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجمع الزوائد امام نور الدین ہیثمی نے لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 15006، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ آ جائے، طواف کعبہ ساری زندگی کرتا رہے، اجر اسود کے بوسے لیتا رہے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی خانہ کعبہ میں روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تو فرمایا مرتے وقت اس کے دل میں اگر بغض اہل بیت ہوا تو فرمایا داخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا علی سے حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے کر آئے، یہ بھی مجمع الزوائد کی 15198 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ کا تیرے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اور تیری اولاد کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ اور کئی احادیث پاک ایسی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حسن و حسین، اے فاطمہ اور چار اہل بیت، امام طبرانی سے حدیث پاک کو لے کے چار اہل بیت کے افراد کو آقا نے مخاطب ہو کے فرمایا اے فاطمہ اور اے حسن و حسین، فرمایا جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ جنگ ہے، جس خوش نصیب کے ساتھ تمہاری صلح ہے اس خوش نصیب